loading na po guys. Wala nang ulan eh. Yan o. Yan yung karga namin ngayon, fertilizer. So yung yung malaking dustpan. Tapos may doon, may conveyor. So doon may conveyor doon banda, naglo-load. Tapos ito dump truck lang yan, dinadump nila. Tapos yan sa malaking dustpan, yan ang ibubuo sa bodega. So yan na naman yung isang dump truck. Yan, so lalagay niya dyan sa lalagay niya dyan. Yan yung dump truck oh. Yan. Guys, binibira na yung dustpan na malaki. Yun na, lulod na yun.